जहाँ ठीक भावुच ता कर अर्थात कौन करवा उचित ए संपर्क में कौन निर्दिष्ट उत्तर तांकु दिया जाई नथिला तांको प्रश्नर उत्तर मिल नथिला ऑर्डर तांकु जो से मागुथिले जे मते निर्देश दियो मु कौन करिवि एटा गोटे पॉलिसी डिसीजन भारत वर्षर प्रतिरक्षा मंत्री ए निष्पत्ति नेबे भारत वर्षर प्रधानमंत्री निष्पत्ति नेबे जे सेना कौन करवा उचित। पूर्वतन सेना मुख्य जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बही जहाँ एपर्यंत प्रकाशित हुई नहीं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जहाँ को नहीं संसद रे आपण कहि परिबे झड़ उठी। राहुल गांधी याकू प्रथमे समस्त सामना को आनी गोटे आर्टिकल जहाँ प्रकाशित होता बही उपरे जहाँ को जर्नलिस्ट सुशांत सिंह लिखिथिले एवं परवर्ती समय भारत एवं चीन भितर गलवान घाटी रे जो युद्ध होता डोकलाम रे जो युद्ध होता से समय कौन स्थिति उत्पन्न होता एहारी विषय बही अच्छी एवं निजर जीवन कथा एथरे लिखिछंती मनोज कुमार नरवणे किंतु ता एपर्यंत प्रकाशित होइनी कारण सेना एवं रक्षा मंत्रणालय याकू अप्रूव करे नांती एवं राहुल गांधी कहउचंती जे काहेकि एही बही को अप्रूवल मिलु नाही। मो सहित अछंती न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन मिश्र सर समस्ते सर सब कथा लगातार टीवी रे आसुची जो बड़ी गतकाली आम देखिले राहुल गांधी मत रखिले 4टी टैंक भारत आड़ को आसुवा पीपल लिबरेशन आर्मी चाइनार एवं से समय केमती फोन करते जी जनरल एम नरवणे रही ता परवर्ती जो विवाद सामना को आसूची मु एक कथा जानापी चाहिए आपण सतरे भावुंट कि कारण भारतीय जनता पार्टी डरुची कि बही को प्रकाशित हेले किसी असुविधा हम केंद्र सरकार देखु ए बही रे कौन अच्छी आम निर्दिष्ट भाव में जाने एम नरवणे होउचंती से भली काडर जड़े ऑफिसर जहाँ कथार गोटे गुरुत्व रही सारा भारत वर्ष रे भारतर प्रतिरक्षा पाई भारतर सेनाबाहिनी पाई यार गोटे बड़ वार्ता रही तेणु गोटे वर्ष धरी ए बहीटी को लेकर रिव्यू चली एपर्यंत तार परमिशन मिलनी बहीर परमिशन मिलनी पब्लिकेशन पाई पेंगुइन या पब्लिश कर पेंगुइन हूँ गोटे जनाशुना पब्लिशर तो एठी प्रश्न उठुची जो खंडित अंशटी आसीची जहाँ सुशांत सिंह सांबादिक तार किछि अंश प्रकाश करिसंती जो थे गोटे विवादीय कथा सामना को आसुची जे जेतबळे 2020 मसीह भारत आउ चाइना भितर गोटे बड़ धरणर विवाद चलीथिला जेतबळे गलवान घाटी डोकलाम ठारे भारत आउ चीन रो सैन्य माने मुहामुही होइतिले सेतबळे कोन घटिथिला जनरल नरवणे कहउचंती जे सेतबळे गोटे घटना घटिथिला जेतबळे हुए तो गोटे समय आसीथिला जेतबळे भारतर प्रतिरक्षा मंत्री भारतर सुरक्षा दायित्व रे थिबा उच्च स्तरीय ऑफिसर एवं अन्य माने जो माने पूरा एई विषयटी सहित संपृक्त सेमानंकु जेतबळे से प्रश्न पचारुथिले ता भितर अछंती एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर समस्त को से फोन करी गोटे कथा पचारुथिले मते कौन आपण मानकर निर्देश रही मु कौन करवा उचित जेतबळे 4टी टैंक आसुची भारतीय सैन्य मानक आड़ को माड़ी आसुची मु कौन करी मु गुली करी मु पछकू घटिबी ना मु आगु को जीवी मते निर्देश दिंतु मु कौन करी एम नरवणेंकर ये जो कथा एथिरे गोटे कथा आसुची जा गतकालीर पार्लियामेंट रे मध्य आलोचना होईची जे जहाँ ठीक भावुच ता कर अर्थात कौन करवा उचित ए संपर्क में कौन निर्दिष्ट उत्तर तांकु दिया जाई नथिला तांको प्रश्नर उत्तर मिल नथिला ऑर्डर तांकु जो से मागुथिले जे मते निर्देश दियो मु कौन करिवि एटा गोटे पॉलिसी डिसीजन भारत वर्षर प्रतिरक्षा मंत्री ए निष्पत्ति नेबे भारत वर्षर प्रधानमंत्री निष्पत्ति नेबे जे सेना कौन करवा उचित कारण यह हूँ एक पॉलिसी डिसीजन जे आमर चाइना प्रति दृष्टिभंगी कौन हवा दरकार चाइना सांगरे आमे लड़बू कि नहीं आमे पछकू हटबू ना आगु को जीवू एथिरे डिप्लोमेटिक टॉक चली कि एक आर्मीर से गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी रे थिबा एम नरवणे जानियापाई चाहूले जे आपड़ जदि किसी डिप्लोमेटिक चैनल कथा होचंती बा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एथिरे इन्वॉल्व अच्छी बा प्रतिरक्षा मंत्री कौन चाहूँगी देशर प्रधानमंत्री कौन चाहूँगी तो जदि गोटे स्पष्ट निर्देश पाखे पहुँची था ताले से अनुसार काम करते सेनार काम तो युद्ध करवा किंतु युद्ध हम कि ना गुली फुटब कि ना
ଆଗକୁ ଯିବୁ କି ପଛକୁ ଆସିବୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ସରକାର ନେବେ। ତେଣୁ ସରକାର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମିଳିଲାନି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ବହିର ପୁରା କଥାଟି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପବ୍ଲିଶ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବହିଟି ପଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଥିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପରମିଶନ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନପବ୍ଲିଶଡ ବୁକ୍ ଯାହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେଭଳି ଏକ ବହିକୁ ଆପଣ କୋଟ୍ କରିପାରିବେ କି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହିଟି ପବ୍ଲିଶ ହେଲାଣି କି? ଯଦି ବହିଟି ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, କିଏ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛି ସେ ବହିର, ତାକୁ ଆପଣ କୋଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବହି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜର କଥାକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନପବ୍ଲିଶଡ ବୁକ୍ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆସୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛୁ। ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଆପଣ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାରରେ ପଲିସି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଦେଶର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ ଆଉ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଲେ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ମିକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଘଟିଲା, ଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଅଂଶ ଲିକ୍ ହେଇଥିବା ଅଂଶ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିବାଦ। ଯଦି ଏ କଥାଟି ସତ ହେଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶପ୍ରେମର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ପେଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆର୍ମିକୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତୁମେ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଛ କର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ କଥାଟି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଇସ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନରବଣେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ। ତେଣୁ ବହିଟି ସିନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ନରବଣେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହିଟି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିବ, ଆଉ ଏହା ପଦାକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ ବିବାଦ ତିଆରି କଲାଣି ବହିଟି, ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭାରତ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ବହିଟି ଏମିତି ୱାଇଡଲି ଡିସ୍କସ୍ ହେଉ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ଭାରତ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସରକାର ତାକୁ ହୁଏତ କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ପାଦିତ କରି ପରମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆସିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଉଠେଇଲେଣି, ଏ ବହିଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିବ। ଦିନର ଆଲୋକ ଦେଖିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ନରବଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମଦ ପୁରୁଣା ହେଲେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏ ବହି ଯେତେ ଦିନ ପଛେ ରହିବ ସେ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ ତିଆରି କରିବ, ସେତିକି ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେତିକି ବଢ଼ୁଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରବଣେଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ରହିଛି 4 ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏଭଳି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।